slow-mo yang kami bawakan kepada anda. Yeah, shout out to the production team. We have a bunch of new cameras and new tech coming in, and that's why you have those beautiful slow-mo shots. And we will bring that to you for the rest of the season. It's going to be some beautiful shots of the bikes going around, as we saw there, the corkscrew at Lita Lumbatangka. Who we expect good results from Farish, but yesterday, of course, in this class, in this half, where the A grouping was Sham Alamsha yesterday, that was consistently quick. And that comes as to no surprise, really, because we know the quality of Shamil, we know the quality of the 31 Racing team. That's Adiputra Sukarno, someone who is due a very good result. We've been expecting Adiputra to perform at the top for many, well, actually just about 2 seasons now that he's been in this class. It just hasn't happened. We thought we were going to see it. He had an injury, and then suddenly in the following seasons, it just seems like he's looking for that confidence once again. He looked very much as a potential successor to the likes of Pastor Daniel, but yeah, it's a bit concerning for Adiputra. We hope that this season we'll see something special. Ya, betul. Kita nak dia lebih konsisten. Kerana musim-musim sebelum ini sebagai Rena kongsikan, kita juga dapat melihat Adiputra ni sukar untuk kita jangkakan dalam setiap pusingan. Dia boleh datang secara tiba-tiba dan juga kadang-kadang prestasinya ya mungkin disebabkan pelbagai faktor, tapi kita harapkan musim ini musim lebih baik untuk Adiputra Sukarno. Dia pernah menempah nama dalam Muhammad Race sebelum ini dan meningkat beralih kepada kategori yang lebih atas, terutamanya CP125 bersama dengan pasukan Petronas Mam Maju Moto. Dalam semalam pun kelayakan dia 46.0964 saat. Dia berada kedudukan yang ke-7. Untuk waktu ini dia juga masih lagi mencari catatan masa yang lebih baik. 45.960. Meningkat dari semalam, tapi pencabar-pencabarnya juga dengan catatan masa lebih baik. Dan itu kebiasaannya berlaku. Kerana di hari yang pertama, ya, kita akan dapat lihat catatan masa lebih baik akan berlaku di menuju perlombaan. Dan sebagaimana baru saja check flag dengan Ryan Cardani 45.477 saat. Ryan bersama dengan pasukan baru tahun ni, Daniel. Yeah, that's right. Ryan making the swap over. Hence why the number is no longer in the 30s. It's a number 48 for Ryan Cardani. 31, 32, 33, 34 are pretty much reserved for the 31 Racing team in both classes. We ride CP1 to 5. Not exactly reserved, but it's always been the favorite numbers by the team and boss Siva. There we have it. Nice weather for the CP1 to 5 warm-up A. Ryan Cardani with his new team, the Nippon Yamaha Warapang Racing Team, fastest. So that's a good start to the season for Warapang, even though it's only warm-up. Shabalam Shah, second. Farish Ikmal, third. Akif Abdullah in fourth for Synergy's Honda KC Racing Team. Amakram Danish, fifth. Adiputra, sixth. Ayman Hafiz down in seventh. So CKJ not only struggling a little bit in the CB150 overall, but the CB125 is not looking too well. Anar Tsunami, another one who we expect big things from, but it's always been up and down for him, a bit of a roller coaster. In 9th is Akil Danish for Honda Castro Bar 1 UZ Racing. Ahmad Jabat Zulkarnain 10th. Zakwan Anas is in 11th. Irfan Adinan 12th. And Ayman Tahiruddin in his comeback season again. Wow. Down in 13th. Dia dah selesai untuk kumpulan A bagi CP125 bagi warm up. Dan selepas ini kita akan kembali untuk kumpulan yang kedua bagi kumpulan B CP125.
Baik, kita kembali secara langsung untuk sesi yang kedua di sebelah pagi ini. Untuk saingan di pusingan yang pertama, kita berada di Lita, Lumba Tangkak Johor untuk Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2026. Ini ialah kumpulan yang kedua, kumpulan B untuk CP125. Inilah sesi warm up hari perlumbaan yang akan kita saksikan di sebelah tengah hari dan menuju petang nanti, hari yang sangat penting untuk permulaan musim baru. Baru pusingan pertama, dah pelbagai cerita, pelbagai drama yang kita dengar. Tapi itu yang kita nak, kerana kita nak saksikan lebih penting adalah persaingan sengit setiap pelumba. Dan di sini ada 12 pelumba untuk kumpulan yang kedua, kumpulan B. Sebelum Idlan Hakimi dari Zenregis Honda KC Racing Team. Dia memulakan dengan catatan masa yang baik dengan 45.422 saat. Tapi lebih penting adalah menuju perlumbaan nanti. Dan warm up ini juga penting. Dan kumpulan ini mempunyai beberapa pelumba-pelumba berpengalaman yang akan terus memberikan saingan, antaranya Farid Hakimi, Farid Ashraf, dan ada punya Wawai Pang Racing Team. Ramai lagi, kesemuanya berpeluang untuk memberikan cabaran, terutamanya kepada Idlan Hakimi untuk pusingan yang pertama ini. Yeah, Idlan was looking strong and he seems very confident for the season's push. There's another slow-mo shot of Adep there. Just around the course where you can see he gets on the gas for the change of direction. Very nice, and what a shot by our cameraman. Again, shout out to production for the upgrades that we have seen with the equipment. Something we enjoy seeing a lot. Ooh, a bit of a moment there between Idlan as well as Adam Ahmad. Idlan on the inside there, squeezing Adam out of the way. Idlan wanted the faster line, he got the faster line. It's always been a tale of almost 2 seasons for Idlan Hakimi. You see the moments of brilliance for him finally last season, but then it just didn't really piece all together. A couple of DNFs, and then not the smoothest run of performances, but the quality is very much there. Idlan, of course, is a Talent Cup former race winner. He'll be looking to take his talents to the top with Honda. Honda, of course, have been backing Idlan's career for quite a while now. And they have their hopes set on his shoulders for the next lineup, because, of course, in Honda right now, of course, we know the likes of Azroy, Helmi, Zakwan at the very tippy top. But after that, Idlan is one of the next generations. It's Idlan, Nakib Rifki, as well as a couple others, but Idlan is one of those who will likely lead the charge, and they'll be looking to send him into the upper ranks as well. What a beautiful slow-mo shot there of Idlan Hakimi and the Zenregis Honda KC Racing bike. Nampak dalam kedudukan yang baik 2 hari yang pertama ini untuk Idlan Hakimi, termasuk dalam sesi warm-up yang masih lagi berbaki 4 minit 20 saat. Tapi dalam kondisi yang baik untuk memberikan cabaran dalam perlombaan nanti. Itu yang kita nak. Tahun lalu tempat yang keempat dari Idlan. Kita beralih seketika melihat kepada berwajah baru tahun ini, jentera dan juga suit untuk Hairi Ashraf, Daniel, kerana mereka kini bersama dengan pasukan iPhone Yamaha Wawai Pang Racing Team, raja baru. Tapi Wawai Pang terus mewarnai dan juga terus bersama dengan keluarga Cubprix, itu yang paling penting. Yeah, it seems that Wawai Pang has 2 different main sponsors for the 125 and the 150, because you have the Moto Wawai Pang and the Ippon Wawai Pang. So interesting difference between the two. Very different looking bikes, but it is nice to see the different liveries that we're looking at around. This black and white livery, very conspicuous, but nevertheless, the performance of Hairi Ashraf is always expected. I think it's about time that we see Hairi Ashraf fighting for the top spots consistently again. We know the quality of Hairi, we know the quality of the Wawai Pang outfit. And another lovely slow-mo shot. Oh, look at the front. That was a save. That's not just control, but that is a full-on save from Hairi Ashraf. I have no idea, especially on these Cubprix bikes, how he's managed to stay planted there, but the front was pretty much not gripping at all. So top job from Hairi there, but perhaps some work to be done suspension-wise. Arabashat sent it on the inside there.
the second to last turn. And again, the narrative that's been relayed by a lot of riders, of course, there are parts where this track is a stop-and-go track, but as you can see, through these so-called tight bends, these bikes are really rolling quite fast. So it's all about that rolling speed. It's all about how much speed can you carry mid-turn around those bends. That is where the difference will be made. Oh, come on, that's a visor tear off the entire. Apa tu? The visor tear off. Oh. The entire visor tear off collection has come off there. Not what you want. You want that to come off one by one, but the whole chunk has come off. So the marshals will clean that up. Those who watched MotoGP yesterday will know what happens when a visor tear off ends up on the ground. It's not funny business. Kurang 2 minit akan tamat untuk sesi warm up bagi kumpulan yang kedua bagi kategori yang pertama CP125. Semua dalam kedudukan yang mahu mencari prestasi yang terbaik mereka sebelum menuju ke sesi-sesi yang lebih penting, sebelum menuju kepada perlombaan. Walaupun semalam kelayakan telah pun selesai untuk kategori ini, dan itu juga akan menyaksikan permulaan mereka dalam perlombaan. Namun untuk CP125, Shootout nanti adalah penentu untuk top 10 yang melayakkan mereka untuk perebutan grid 10 petak hadapan. Nanti kita akan saksikan untuk sesi yang akan berlaku sekitar jam 12.30 hari nanti untuk CP125. Tapi sebelum itu kita akan bermula dengan CP125 untuk Shootout untuk perebutan grid 21 hingga 24. The Shootout's always going to be an exciting one. A little bit of intense action before the final chapter of this weekend's proceedings. Here's another slow-mo shot. Stella Vadevarshan once again. Watch the front, he's keeping it planted. You can see the front just comes up ever so slightly. Lovely, lovely slow-mo shot there of Vadevarshan. And that's where suspension really matters. If your suspension is not set up right, you can see that even though it's just a slight lift, but once it lands, if it hits the ground, doesn't stay planted, doesn't stay controlled, it is so easy to lose the front and crash out. Dan tamat untuk sesi warm up, dan kita lihat kedudukan pendahulu tidak berubah, iaitu Aidan Hakimi dalam kedudukan yang konsisten. Catatan masanya semakin baik dengan 45.116 saat, semalam 45.4221 saat. Hari Ashraf di kedudukan yang kedua. Peningkatan juga ditampilkan oleh Hari Ashraf. Itu yang penting, checker flag untuk menamatkan aksi mereka. Dan apapun, inilah sesi warm up, sesi manaskan badan untuk CP125. Kita harapkan keadaan cuaca ini berterusan sehingga petang, sehinggalah dalam perlombaan sebenar nanti, kerana setiap pelumba mahukan keputusan terbaik untuk memulakan saingan musim baru musim 2026 dengan hanya 8 pusingan untuk musim ini. Kita akan nantikan ketibaan ke semua pelumba untuk menamatkan sesi warm up ini. Emil di kedudukan yang kelima, dan secara rasmi catatan masa yang kita saksikan adalah catatan masa dan juga kedudukan yang konsisten dari Aidan Hakimi Radwan dengan 45.116 untuk mengetuai sesi yang kedua. Kita dengan Hari Ashraf di yang kedua ketiga. Serang lagi pelumba dari Johor iaitu Adib Arshad Hisab, Pat Farid Hakimi. Ini semua nama-nama macam adiknya Emil. Dia di kedudukan yang kelima. Kemudian Adib Haris Hazwat 67, Aziz Hamdan 8, Adam Shazril. Dan berikut di kedudukan yang ke-9 adalah Irfan Danish, Harith Haziq Zamri, ada Muhammad Saidi dan juga Raja Nazrin Raja Azwan di kedudukan yang ke-12. Jadi dengan catatan masa rasmi ini adalah selesai untuk kategori CP125. Dan kita akan berehat. Kembali nanti kita akan beralih kepada kategori utama iaitu CP150 juga bagi sesi warm up.
Alif Aiman semalam dapat catatan masa yang terpantas. So hari ni pula cerita yang lain. Sebab kita tahu dekat tangkap ni memang kita kena go through kita punya shootout first, and then baru kita ada perlumbaan. Tapi dengan cuaca yang macam tak berapa tentukan, so boleh ceritakan sikit apa maybe perubahan yang dibuat dekat motor ataupun taktik untuk hari ni? Untuk setup untuk ini hari kita tak ada ubah apa, sama macam semalam. Untuk final nanti saya tak letakkan harapan tinggi sangat untuk ni lah, untuk yang terbaik, tapi saya akan cuba yang buat yang terbaik. Sebab cuaca pun tak tahu lagi hujan ke atau panas. Jadi kita tunggulah tengok petang nanti macam mana. Okay. Terima kasih and good luck untuk pagi ni. Ada Amir semalam catatan masa yang terpantas, tapi hari ni different story. Kita ada heat dulu dengan race final. So untuk pertama sekali untuk heat, apa yang Amir akan buat yang mungkin berbeza dari semalam? Untuk semalam saya dapat suspension setup yang baik apa semua, dan untuk pagi ni saya akan cuba kekalkan position saya, dan saya akan cuba lagi improve untuk pagi ni sebab kita tak banyak masa. Untuk Pro Am kita ada 4 saja kali keluar, dan so heat ni saya akan cuba yang terbaik untuk masuk ke final. Untuk heat ni macam-macam benda boleh jadi. So apa pun saya akan kekalkan saya punya momentum, kekalkan saya punya position untuk riding yang macam semalam. So far memang permulaan yang baik untuk musim ni, tapi untuk heat nanti Amir akan ambil full risk ataupun Amir akan fikir play safe dulu, simpan untuk final? Untuk heat ni saya akan cuba play safe dulu, tapi depends kepada starting nanti. Kalau anda kata saya boleh lari, saya lari dulu. Terima kasih, good luck untuk pagi ni. Terima kasih semua.
Okey, kita teruskan untuk sesi berikutnya. Untuk waktu ini kita beralih kepada CP150 untuk warm up bagaikan tidak semua, ada 24 pelumba yang berada di litar sepatutnya, dan kita akan lihat kesemua yang akan berada di litar untuk waktu ini. Sesi yang sangat penting buat mereka, terutamanya saya percaya juga yang menonton live ketika ini. Ini antara kategori yang kita nanti-nantikan setiap pusingan, terutamanya di pusingan yang pertama ini. Untuk permulaan selepas regulasi perubahan beberapa perkara, dan kita akan lihat bagaimana pelumba-pelumba terbaik, pelumba-pelumba pengalaman untuk menempatkan kedudukan yang terbaik mereka dan juga untuk memenangi perlumbaan di pusingan pertama. Libat Shadras dalam kedudukan 10 pelumba yang untuk melayakkan Super Bowl untuk minggu yang pertama. Keputusan yang menggembirakan juga untuk pasukan Honda Castrol Power One UZ Racing, kerana ada 3 pelumbanya dalam top 10 terbaik, yang mana diketuai oleh Azroy Hakim Anwar. Darwish juga menunjukkan permulaan yang bertenaga untuk pusingan pertama ketika dalam kelayakan semalam, dan diikuti juga dengan Shazras di kedudukan yang ke-8 dengan catatan yang terbaik semalam dari Shazras ialah 45.318 di kelayakan yang kedua semalam. Jadi itu sebahagian apa yang berlaku di hari yang pertama, terutama dalam kelayakan. Jadi kita nak lihat bagaimana persaingan setiap pelumba. Itu yang kita nak nantikan. Afif semalam di kedudukan yang ke-7 dari pasukan Petronas Mam Malaysian Racing. Dan untuk waktu ini dengan berbaki 5 minit 30 saat, kita dapat lihat Azroy masih lagi dalam kedudukan yang cukup baik dengan 45.007. Catatan masanya yang semakin baik, dan itu memberikan amaran awal bahawa dia cukup bersedia mungkin akan menawan litar lumba tangkap Johor. Di gambaran awal, namun persaingan masih lagi terbuka, masih lagi sengit. Haziq Fairuz juga dalam kedudukan yang baik. Musim yang baik untuk Haziq sebenarnya. Sebenarnya di Mesu Honda Yam Racing tahun lalu, kita tahu Haziq dia dalam kedudukan yang berkelut untuk mendapatkan keputusan di catatan masa yang terbaik. Azroy, perlahan yang kita kongsikan kepada anda. Kita nak nantikan bagaimana kedudukan dan juga saingan yang akan diberikan oleh Azroy untuk musim ini. Shazras di depannya, namun inilah sesi warm up. Walaupun tidak akan memberikan perubahan kepada permulaan mereka nanti, namun warm up inilah penting untuk mereka menuju dalam Super Bowl dan juga dalam perlumbaan di sebelah petang nanti. Sik 44.920. Catatan masanya semakin baik untuk hari yang kedua ini. Kita harapkan Haziq akan menjadi pencabar untuk musim ini, terutamanya dalam kategori CP150. Lalu adalah tahun yang agak sukar untuknya. Secara keseluruhan tahun lalu Haziq hanya di kedudukan yang ke-18 dengan 20 mata saja. Ada 4 pusingan yang dia tidak terpaksa melupakan perlombaan di pusingan yang ketiga, 4, 5 dan juga 6. Jadi kita lihat di hari yang kedua untuk pusingan yang pertama, dia dalam kondisi yang baik berdasarkan posisi ketika ini. Walaupun dalam sesi warm up itu adalah sangat penting untuk amaran awal juga kepada Haziq semalam dalam kedudukan kelayakan dia juga dalam kedudukan 10 pelumba untuk perebutan Super Bowl nanti. Dah lama kita lihat Haziq dalam Super Bowl, dan kita akan menyaksikan hari ini. Yeah, it'll be good to see. Right now in the CB150, it's an interesting mix-up. It's so different. Of course, this is the first session that we're seeing them all together. Faris Putra was the one where that really impressed me. Yeah. Honestly, I expected it because I knew Faris was, knowing how Faris rides, he's ready for the CB150 category. He's ready for the Premier Class step up.
And especially with the new regulations, the focus will be on riding. And if we talk about riding skill, Faris Putra does not lack anything. He is, honestly, you can see that Yamaha has put their hopes very high on the shoulders of Faris Putra. He's managed to win the R3 Blue Crew Asia Pacific race on the opening round itself. He's special. Yeah. This is a talent for the future, birthed through Cubprix. And Yamaha do have someone very special, because of course Yamaha is another one where the progression is a question mark right now. Yeah. Kasma Daniel at the very top, but then who is next for Yamaha? So right now, Faris Putra looking ever more likely. Ya, saya setuju. Dan kita lihat transisinya. Naik satu demi satu kategori. Tahun lalu dalam CP125 pun dia antara pencabar, dan kita lihat ini baru menuju pusingan yang pertama Faris di kalangan pelumba-pelumba senior yang akan merebut di petak terbaik dan juga akan memberikan saingan dalam perlombaan. Dengan catatan Faris 45.267. Dia boleh adapt dalam tekanan yang tinggi, kerana kita tahu dalam CP150 dia bukan hanya, dia banyak faktor yang dia ambil kira, kerana nak berdepan dengan pelumba-pelumba pengalaman ni penuh dengan psikologi. Jadi itu kita nampak lihat, dan kita nak lebih ramai saingan-saingan lebih sengit datangnya dari pelumba muda sebagaimana Faris Putra yang akan terus mewarnai dalam saingan CP150 untuk musim ini. Faris has that new school riding style, dropping the shoulder more than the average rider. Oh, look at that, the way Faris rides. There's just something, you know, every now and then you see a rider of a different quality. And honestly, I feel like we are witnessing that in Faris Putra. We didn't get to see the best of him in Wira KBS, even though he was dominant there. I still don't think that the crowd saw the best of him. Look at that, the way he dropped his shoulder in. These bikes allow a bit more movement, a bit more rotation around the axis of it. And Faris, he's going in with confidence, passion. And again, for those who don't really see it on camera, but the passion that he has is very high. And speaking of passion, there are a couple more riders here. Look at that, Muzakir with the Voj machine. Voj has done an exceptional job this weekend so far. For the first time, Voj and AS25 Academy Racing Team are making it into Super Bowl. It's not the man on screen, it's not Muzakir, but nevertheless, the bike is there in the top 10 for the timings for qualifying. So this is a big step forward, and these are exciting times to come. Izam Iqbal there in his comeback to the CB150 class. It's not been the dream comeback into the Premier class for Izam so far. Of course, I think he is still nursing his injury after the Asia Road Racing Championship crash. His shoulder got beaten up quite hard during that preseason test. So hopefully we'll see the better of Izam Iqbal in the race or in the following rounds to come. Otherwise, it's looking a bit concerning. A lot of clouds looming around. But this is what CB150 looks like after the warm-up. Azra Kemanwar on the top once again with an even lower time of a 44.638. That's the fastest so far this weekend. Farish Hafi for the Idemitsu Honda Yam Racing Team. Finally, with these new regulations, we're seeing the better of the Yam Racing outfit. 44.849. Ahmad Darwish in third again. Strong performance from the Yuzi Racing outfit. Hasik Faros again for Yam. Looking really good up into fourth. Faris Putra in fifth. Nazrul Izzat in sixth for Maju Motor. Irfan Haikal, seventh for Tap Sports SEK Honda Racing. Helmi Hasman in eighth. Helmi missing out the first free practice and making amends for that. Kasma in ninth. Muzakir for the Voj Racing Team in 10th. Ahmad Afif Amra, the 2025 champion, sits in 11th. Shazas for using 12th. Amir Arif Musa 13th. Faisek Sabri for AHM, who was strong last season, down in 14th. 15th is his teammate, Iqbal Amri Abdul Malik. 16th is Afizi Supat for the Voj Racing Team. Izam Iqbal, the 2025 CB125 champion in 17th. Idul Fitri Mahadi 18th. Then Oshami
down in 19th. Maju Motor and Shami not really clicking this weekend so far. Afizat Supat 20th, Fariz Hafiz 21st, Imam Fahmi Senin 22nd. The 23rd and 24th, Abdullah Qayyum, Abdul Razak and Khwarizmi Muhammad Nasr. Okey, kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan beralih kepada kategori berikutnya yang juga masih lagi dalam sesi warm up di sebelah pagi ini.
Seterusnya untuk waktu ini kita beralih kepada one way race iaitu 135 LC Yamaha Petronas Super Series. Sedikit perubahan dia musim ni. Jadi kita terarah kepada 135 LC Yamaha Petronas Super Series yang dilihat persaingan membabitkan pelumba-pelumba muda. 24 pelumba kesemuanya. Semalam juga mereka telah pun mengharungi hari yang pertama, hari latihan bebas dan juga kelayakan. Adam Haris Hafiz semalam yang menjadi tumpuan dengan catatan masa 51.297 saat selaku terpantau semalam. Menariknya juga antara nama-nama yang pernah bersaing sebelum ini, Tangka Wing juga menarik semalam Daniel. Dan kedudukan yang cukup baik di kedudukan yang kedua berdasarkan catatan masa yang dicatatkan. Yeah, Tangka Wing has been here for a number of seasons and was never that close enough, but then last season towards the end we saw him slowly creep into the top 10 positions, nearing the top 5. And Tangka Wing yesterday, we saw a brand new ride from him in the form of his form. And it's looking like it's going to be an interesting season coming up for the 125 LC Yamaha Petronas Super Series. 125 machines, they do have a bit of grunt in them, so it allows for riders to use a bit of more power on the exits and still while managing the momentum coming through as well. Now we're fooling Adam Haris Hafiz, another name that we've come familiar with this one make class. Plus itu Irish Shazwan. Semalam dia dengan catatan masa 51.469 untuk kedudukan yang ketiga di belakang Tangka Wing. Kita lihat untuk seketika Tangka Wing dengan 51.308 ataupun semua yang konsisten, tapi ini kelebat gerak perlahan. Irish yang masih lagi mencari catatan masa yang lebih baik untuk di sebelah pagi ini, tapi berdasarkan apa yang saya kongsi sebelum inilah catatan masa semalam yang akan membawanya untuk berada di kedudukan petak yang ketiga dalam perlombaan nanti. Tangka Wing showing consistency. Tangka Wing has gone up to the top with a 51.308. That's Tangka Wing's personal best for this weekend so far. Adam Haris Hafiz still the fastest time for the weekend for the Yamaha 125 LC Petronas Super Series with a 51.297. This is going to be an interesting one. Starting of the season already, we're seeing different names rise to the occasion. It is essentially what we want to see as well. We want to see proper battles, proper fights, especially these one-make classes where the talents are being bred to shine. Ini yang kita nak sebenarnya. Kita nak lihat pelumba-pelumba yang saban apabila masuk musim-musim yang baru menunjukkan peningkatan sebagaimana ini pelumba ini Tangka Wing. Paling penting ialah dia dalam berbangsa Cina turut memeriahkan dalam persaingan Cubprix. Itu yang kita nak dapat lihat. Dia menunjukkan semangat dan juga berjaya setakat ini walaupun belum lagi dalam perlombaan, tapi inilah permulaan yang positif untuk Tangka Wing. Yeah. To your point, it's been, I think, close to more than 2 decades we haven't had a Chinese champion in Cubprix, and this would be something special. Here comes Tangka Wing. This is a nice slow-mo shot of him. And we've had some legendary riders as well. Of course, we have the boss himself, Sun Chi Kyong. Yeah, dah lama, terlalu lama. Mao Nun's another one that we must think about. Pelumba yang masih lagi, pelumba veteran. Back in 2003, going toe-to-toe with some of the best. So Tangka Wing slowly trying to make his way up, and he is excelling. But Adam Haris Hafiz has just set the fastest time of the weekend with a 50.727. And we're in the last minute of warm-up now.
after Adam Haris Hafiz has just set the fastest time of this weekend for the 125 LC Yamaha Petronas Super Series. Adam Haris Hafiz looking really strong and confident, the number 15. Oh, and there's no way Adam Haris saved that. There is absolutely no way. He had no business bringing that front back in. Let's get a replay of that. Adam tips the bike into the final turn. You can see the front there starts to drift away and then complete lock onto the left. How on earth has Adam Haris saved that? That is unbelievable, and that could be save of the 2026 season already. I have never seen a recovery that well. Hats off to Adam Haris Hafiz. Not only is he the fastest in this session, not only did he get the fastest time off this weekend for the 125 LC Yamaha Petronas Super Series, but he has the save of the season already, in my opinion. That is unbelievable. As all that has happened, Shazri Lakif, another familiar name in this one-way class, has crept up into the second place with a 50.906. Oh, he's just done better. 50.827. So your top three, as it is, after the check flag, as Adam Haris Hafiz with that fantastic show that he displayed earlier. Shazri Lakif in second, Tan Ka Wing in third. A nice, interesting mix of the top three. Names, again, that we have become familiar with in this class over the past couple of seasons. Names that have now risen to the occasion. So as the gloom of the weather covers around Lita Lumbatangka, for now it's dry, but we never know with Tangka. The checker flag does come out, and that's another session done and dusted. No qualifyings except for the shootouts for the CP125 and the heat for the Petronas Sprinter Pro Am Cup, as well as the Super Bowl later on. For now, the warm-up of the 125 LC Yamaha Petronas Super Series. Adam Haris Hafiz with the fastest time of the weekend, 50.727. Shazri Lakif in second, Tan Ka Wing in third. Top three all continuing on their strong form. Sheikh Muhammad Ishraf in fourth, fifth is Arif Darwish, sixth is Muhammad Akif Qayyum, seventh is Muhammad Farhan Nakib, son of the father that we had a chat with yesterday. In eighth is Said Adam Zakwan. Ninth is Amarain Qayyum, 10th is Che Muhammad Daniel Shazwan, 11th is Arif Shazwan, who went well yesterday in qualifying but struggling a bit in warm-up. Zul Qayyum in 12th, 13th is Aaron Rizki, 14th is Embod Danish, 15th is Raja Atta Nur Muhammad Daniel. Sixteenth is Charles Zaifi Adli, 17th Ice Kushwairi, 18th is Shadvish Varan Suresh, 19th is Muhammad Akil Ukail, 20th is Danish Hazrik Iskandar, 21st Muhammad Anik Firas, 22nd Danish Safwan Azmi, 23rd and 24th Muhammad Rasul Iman Hairul and Yusfi Wasi Muhammad Fairos. So there we have it, 24 riders for the 125 LC Yamaha Petronas Super Series. We're going to head to a short break while we enjoy this beautiful nature shot of a bee finding pollen at this plant. We'll be right back with more action from Lita Lumbatangka for round one of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2026 season. Baik, saya bersama dengan dua pelumba yang menunjukkan taring pada hari yang pertama dalam kelayakan. Azroy sebelah kiri saya, Darwish, dua pelumba yang memang menunjukkan satu permulaan yang positif. Kita mulakan dengan yang senior lah. Azroy, tahniah, walaupun hari ini adalah hari lebih penting, jadi mungkin Azroy boleh kongsikan. Kita tahu musim baru adalah musim sangat penting setiap pelumba, tapi Azroy dan juga adik lah kita bagi kan, dalam kondisi yang baik. Mungkin boleh kongsikan situasi dalam kelayakan semalam. Ikutkan actually tahun ni kita memula dengan langkah yang baik, and disebabkan regulation tahun ni berbeza, masing-masing menggunakan standard punya valve block semua. Saya pun tak tahu side mechanical sangat, tapi ikutkan semua almostnya stock standard. And kita orang ada kelebihan sebabkan sebelum ni kita jalan dengan barang yang standard. Then
So saya boleh cakapkan tahun ni kita ada kelebihan sikit berbanding dengan Yamaha. So kita kena gunakan benda ni sehabis baik sebab berapa tahun dah, berapa season dah kita asyik bukan asyik lah, sering struggle nak dapatkan power untuk lawan Yamaha. So this season alhamdulillah semuanya bagi saya sentiasa berikan 100% dan tim pun sentiasa berikan 100%. So kalau boleh nak bagi reward lah dekat tim selepas beberapa season dah kita struggle. Sebelum saya balik kepada Darwish, mungkin Azra boleh kongsikan juga respon Darwish belum muda, Shazraz juga dalam top 10 untuk Pusingan Pertama. Mungkin ini juga bagaimana nak memberi sokongan kepada rakan. Mungkin tahun ini adalah tahun yang lebih konsisten untuk 3 pelumba untuk pasukan yang sama. Ya, ikutkan kalau dengan regulation macam ni, ikutkan semua Honda ada chance untuk berada di hadapan dan termasuk teammate saya, Darwish dengan Shazraz. So saya sebagai senior tak naklah saya seorang je ada kat atas. Kalau boleh nak bawa mereka sama-sama. So apa yang saya boleh share, saya share dalam track dan luar track. So mengharapkan keputusan yang better, positif untuk diorang. Darwish, dengan catatan masa memang baik di kelayakan, lebih semangat untuk anda nak mulakan musim yang panjang untuk musim ini? Semangat tu memang confirm ada. Jadi kalau ikutkan time semalam memang kira tak susah sangat dan tak senang sangat lah untuk dapat. Macam pagi tadi pun dah improve lagi time. Dah tukar setup pun dah baik. Jadi mungkin semangat tu boleh tambah lagi lah untuk race yang akan datang. Tahun lalu hanya sekali di podium, Pusingan yang ketiga tak salah saya, di tempat yang ketiga kan? Betul. Anda yakin lebih banyak kali anda nak podium bersama dengan Azra, mungkin Shazraz juga, anda yakin? Yakin 110%. Confirm yakin. Alright. Gula Darwish. Okay, baik. Baik. Baik, pelumba muda yang naik taraf CP150 bersama dengan Petronas Mam Racing, Farish Putra. Farish, hadirnya anda untuk kategori baru bersama pasukan baru nampaknya pertanda positif. Mungkin boleh komen bagaimana anda adapt dengan kategori yang baru ni? First kali syukur Alhamdulillah dulu. Ni tahun pertama saya dengan pasukan baru. Terima kasih dekat Petronas Mam Malaysian Racing. Terima kasih juga dekat kru-kru. So Alhamdulillah saya dapat bekerjasama dengan baik dengan tim. Tanpa kerjasama yang baik agak sukar untuk kami untuk dapatkan tempat kelima tadi. Namun tahun ini regulation baru. Jadi saya kena bersabar dan banyak berbincang dengan tim untuk cari setup yang baik lah untuk fight untuk top 3 nanti di Cubprix. Kita dah nampak anda memberikan saingan selepas pengalaman merasai latihan bebas, kelayakan, warm up pagi tadi. Anda yakin anda mampu mencabar pasukan Honda juga di podium untuk pasukan baru? Saya akan usaha yang terbaik bersama tim. Saya cuba bekerjasama lagi dengan tim untuk cari setup yang baik kerana
tahun ni perubahan regulation yang sangat besar untuk kami. Jadi kami kena tetap sabar dan cuba cari cara di manakah point untuk improve lagi time untuk kejar manufacturer lain. Kami dalam keadaan yang positif, cuma kami harus tetap usaha dan bekerjasama untuk dapatkan result yang lebih baik lagi. Terima kasih. That is another warm-up session for this morning of the final day at Lita Lubutangka for round 1 of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. We joined the Honda RSX winner, one big challenge on track. Yesterday we saw Fahim Naufal, Muhammad Faiz claiming pole position for the race later on today. Wazir Amshar finished up in second, and completing the front row is Muhammad Ryan Arif Muhammad Firi. This is the Honda's program in searching for the next talents for the future. A lot of big names have come through this program. Honda ever busy and ever present in trying to find the next special one. The next likes of the Zakwan Zaidi, Shafiddin Azmans, Karaidam Pawis, Azroy. As of right now, Wazir Amshar goes to the top with a 50.739. The fastest time yesterday was a 49.848 that was clocked in during qualifying. The fastest lap so far has been last year by Hazrik Shah Mohammed, 49.4. So that is the upper benchmark. The riders will be looking at that as the time to match. Right now, Wazir Amshar has gone faster with a 50.512. It's early days, only a couple laps have been completed, so no one has crossed below the 50-second mark.
Musu then goes up into fourth. Arif right now sitting with, momentarily he was second, now Fahim Nafa has gone up with 50.373. The weather right now, despite the cloud cover, is actually quite ideal. It's dry, it's not too warm. I would say that the weather right now is just the ideal conditions for some fast lap times. So a lot of riders will be looking to try and make some improvements, make a step forward. Of course, with the Honda RSX winner One Make Challenge, they have some parameters that they can adjust. So that's something that some riders will be looking at before they head into the all-important race later on this evening. So if I'm not for now, he currently sits in second.
Sesi warm up yang terakhir sebelah pagi ialah kategori Wira yang berbaki kurang 7 minit. Kita dah saksikan tadi antara aksi yang sedikit mendebarkan, terutama bekan jentera Ahmad Malik Reza dari salah seorang pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Mam Racing, antara pelumba muda juga yang dibawa untuk memeriahkan lagi dalam saingan Wira, terutama bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha Mam Racing. Dan menariknya untuk kategori ini ialah semalam terlihat wajah baru, pelumba baru yang bersaing dalam kategori ini, iaitu Airil Ahmad Mazuki, pelumba muda berasal dari Terengganu yang bersama dengan pasukan Honda RS Megatech Racing Team yang mencuri tumpuan catatan masa terpantas 45.982 saat. Dan sekaligus Airil adalah pencabar yang boleh kita jangkakan untuk kategori Wira untuk musim ini. Walaupun terlalu awal, tapi itu gambaran yang dapat kita lihat, kerana dia juga salah satunya pelumba yang lakukan di bawah 46 saat semalam untuk kelayakan bagi kategori Wira. Hari ini adalah penentu untuk melihat jauh mana kemampuan Airil di putra Anaha, antara pelumba yang lebih berpengalaman dalam saingan Cubprix. Semalam di kedudukan yang ketiga dari pasukan Zenegis Honda KC Racing Team dengan 46.021 dan ketinggalan 0.039 saat dari Airil Mazuki yang mendahului dalam kategori ini. Putra there, currently rolling in second. There's Ladi. I'm sitting at the top of the crop for the Wira KBS in this warm-up session. Of course, it's just a warm-up session, but I do expect some changes to be tested, some adjustments to be made. Mario, as mentioned yesterday, fastest in qualifying. Chan second. Honda RS Megatech, they've been really strong so far for the opening of the season. It's a shame we don't see the Streamer 27 racing team still around. Yeah. And last time in the hands of Aki Shah, they were really quite the top performers. We do hope one day that they do come back into this Cubprix Championship. Great to see more colors coming in. For now, it is familiar names taking the charge at the Wira KBS class. Ramadan Idris is going to be a rider that we will be looking very closely at. Ramadan yesterday didn't go too well around with the Honda RS Megatech team. 46.797 puts him 12th on the grid for the race. So we'll have some work cut out for him. And it's not an easy track to overtake at. It looks straightforward, but it is a tight circuit, so the opportunities will mean that takes quite a bit of risk to send the front wheel in. Ya, teknikal juga Dita ini. Kerana di penghujung sebelum mereka sampai ke satu pusingan, dia sedikit mendaki. Itu juga memerlukan teknikal setiap pelumba. Ini gerak perlahan dari Nuzul Adi Muhammad Sudin. Semalam di kedudukan yang keempat dari tayatan masa kelayakan 46.056 saat. Hari ini di tempat yang kedua dengan 45.824 saat. Tayatan masa yang lebih baik hari ini. Ada 4 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 46 saat. Dan itu kita jangkakan apabila mereka dah pun mengharungi seharian semalam di Lita ini. Jadi hari yang kedua biasanya adaptasi itu lebih baik. Dan juga tambahan pula dalam keadaan cuaca yang baik. Dan kita memang tetap mengharapkan ini akan kekal cuaca kering ataupun Lita kering sehingga ke perlumbaan nanti. Kerana sebagaimana Daniel kongsikan di awal siaran pagi tadi, tangkap ni suka kita jangka. Kita dah beberapa musim kita datang di sini, hujan dalam perlumbaan. Right now with how dark it's looking, we're not that hopeful for dry weather, but we do hope that it stays dry, because last time out it was raining way too heavy. But you never know, and that's the beauty of racing. It's unpredictable at times weather-wise, and that can change everything. Betul. Dan kita juga masih mengharapkan anda, peminat-peminat, untuk memenuhi ruang grandstand di Lita Lumba Tangkak Johor ini. Kerana di Tangkak, kalau pengalaman kita di sini saban tahun, setiap musim, setiap pusingan di sini, penonton-penonton akan sentiasa memenuhi ruang di Lita untuk menyaksikan lebih dekat aksi sebenar saingan Cubprix. Tahun ini lebih menarik. Itu yang kita boleh jangkakan berdasarkan regulasi perubahan yang akan sentiasa kita kongsikan kepada anda. Dan kita mahukan perlumbaan yang lebih seimbang. Dan juga kita mahu pelumba-pelumba bersama pasukan untuk
bagaimana mereka boleh meningkatkan prestasi mereka untuk memberikan cabaran musim baru musim 2026 ini. So 2 minutes left in the warm-up. Adiputra has set the fastest time of the weekend so far, 45.663. So Adiputra finding some improvements in this warm-up session. The fastest lap last season was also by Adiputra with a 45.443. So Adiputra well right up there with the mix. Akisha there in a brand new outfit, brand new bike as well for him, making the switch from a Yamaha to a Honda. And he's done quite well so far. Usually it takes riders time to adjust, but Akisha showing his quality. Dan ini juga memberikan petanda yang baik untuk pasukan baru yang boleh kita katakan juga pasukan baru Honda RS Megatech Racing Team. Jadi tahun ini adalah tahun permulaan yang nampak lebih positif untuk mereka, lebih bersemangat untuk pasukan RS Megatech memberikan saingan terutama dalam kategori Wira. It also means that two brothers, Akif and Akid, are both riding for Hondas now in this season. So now another talent in the pipelines for Honda. So it's going to be interesting to see how these talents do potentially serve as the future of the manufacturers. For number 17 now as he comes across the line. Still no improvements, lower 46 the last time around. So we do have the top 4 all below 46 on the 45s, mid to higher 45 second timing. Ya, semakin menghampiri untuk menamakan sesi warm-up bagi kategori Wira. Nadi Putra Anaha 45663 kekal 4 pelumba yang lakukan di bawah 46 sat dalam sesi manaskan paran ini. Nuzul Adi di kedudukan yang kedua, Akid Airil Mamazuki di kedudukan yang keempat. Baru saja perubahan Malik Jentera 31 yang baru tiba dengan catatan masa lebih baik, Mam Malik Rida. Berapa lagi pelumba sampai untuk menamakan sesi bagi warm up untuk kategori Wira, dan ini catatan masa rasmi Adiputra Anha yang mengetuai sesi warm up dengan 45.653 saat. Catatan masa yang lebih baik, yang lebih meyakinkan dari Adiputra Anha diikuti dengan Akid Shah. Nuzul Adi kedudukan keempat, Amal Malik Reza 5, Airil Mazuki 6, Akhir Ramadan Idris 7, Darul Syamsyah 8, Abdul Rakib Raja Abdul Rakib. Seperti kedudukan berikutnya ke-9 yang Syazrili Patili 10, Afiq Syazani, Fairil Nahazmi Shazli bersama dengan pasukan baru untuk musim ini. Di kedudukan 12, Ikram Dani 13, Muhammad Ali Imran Zul Hijri 14, Haziq Naufal 15, Alif Hafiz. Seterusnya Adam Daniel, Safi, dan melengkapkan 18 bulan Mishan Alris di kedudukan ke-18. Selesai untuk sesi warm up. Kita berehat seketika saja. Kembali nanti kita akan beralih ke sesi yang lebih penting, terutamanya membabitkan Petronas Sprinter Prom Cup untuk hit yang pertama terlebih dahulu.
ke kanan 2, bilangan sego kiri 7, lebar maksimum 11.3 meter. 3, 2, 1, loose. Sungai 1, coming to 1 on. Cantik. Kita boleh bagi kat sini. Sampai tu freeze and go good. Ya. Arif Aiman Tumiran, Muhammad Haris Rosmala, Hanafi Kamarudin, Ang Beng Siang, Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan, Huzaini Mahmud, next. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, Muhammad Fahim Abdul Muttalib, Adam Mukris Syahrum, Azrul Effendi Hadi, Muhammad Fardurin Iskandar, Ali Haris Abdul Kata, next. Muhammad Farid, aku tahu kita ini baru deh, aku umpan dalam. Muhammad Alaf Hairul Mizan, Syabu Aisyah Zamzam, Zari Rosman, Haril Zawir Hairul Fauzi, Anwar Adam Muhammad Sobari. Sampai super, coming to 7, sampai 7. On to 7, yes. Stand by. Number 1. 1 on. Coming to 7. 7 on. Yeah. Kita ada weather tak ada? Bagi buka. Kita kembali untuk kita nak saksikan sesi yang sangat penting, iaitu bagi saringan hit untuk Petronas Sprinter Prom Cup A terlebih dahulu. Pabrikan 19 pelumba kesemuanya kita dah saksikan tadi. Mereka ini adalah yang perlu mencari slot untuk berada dalam perlumbaan di sebelah petang nanti. Jadi pabrikan 19 pelumba yang mana Alif Aiman Tumiran, Harith Rosmaza, Kanafi Kamarudin, Beng Siang, Firdaus Hamdan, Kuzaini Mahmud, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin, Famin Muttalib, ada Mukris Syarum, Azrul Effendi Hadi, Fadrin Iskandar, Azri Haris, Farid Ahmad, Alaf Hairunizan, Syafiq Asraf Zamzam, Zarik Rosman, Khairul Zawir, Khairul Fauzi, Ahmad Anwar Adam Sobani dan juga Fakrul Fikri Abdullah. Dan kita juga apabila kita menyebut nama-nama dan juga melihat pelumba-pelumba berada di Lita ini, semuanya adalah pelumba-pelumba berpengalaman dan mereka bersaing semula dalam kategori Prom Cup, antara kategori yang sentiasa saban tahun mendapat sambutan yang cukup hebat. Kita ucapkan terima kasih kepada semua pasukan dan juga pelumba-pelumba yang masih lagi bersama dengan keluarga Cubprix, terutama dalam kategori Prom Cup. Kita akan nantikan nanti 8 pusingan untuk kesemua pelumba ini kembali ke petak permulaan sebelum mereka dilepaskan. Okey, mereka kembali semula ke petak permulaan 19 pelumba. 12 pelumba saja yang akan layak ke perlumbaan nanti. Jadi bermaksud 7 pelumba
yang akan terkeluar. Jadi mereka perlu mendapatkan kedudukan yang terbaik. Jadi kita akan saksikan 8 pusingan yang akan dilepaskan, yang akan diketuai di barisan hadapan Alif Aiman, Haris Rosmaza, Kanafi Kamarudin. Dan kita lihat untuk mereka ambil di selekoh yang pertama, nampaknya Kanafi Kamarudin yang akan sampai terlebih dahulu. Dia masih lagi terlalu ada 8 pusingan, kesemuanya dalam satu kumpulan besar yang akan mencari kedudukan terbaik. Kelebihan pada awal kita dapat melarikan ataupun keluar dari kelompok kumpulan besar ini akan memberikan sedikit kelebihan. Kita lihat kedudukan di selekoh yang kedua pastinya telah pun berubah. Bila persaingan yang sengit kesemuanya dalam satu kumpulan dan satu barisan panjang. Mereka sampai ke pusingan yang pertama. Haris Rosmaza yang mendahului, yang sempat memintas Kanafi Kamarudin di selekoh yang kedua tadi. Dan semakin menghampiri untuk mengambil selekoh yang terakhir. Kita lihat di sini satu kedudukan yang sangat penting. Oh, nampak gelap di ujung sana. Di Kanafi di tempat yang kedua. Oh, menarik juga. Am Beng Siang juga memberikan saingan untuk seketika berada di kedudukan yang ketiga. Kita begitu rapat. Rasa lurus di sini, kelebihan akan diambil. Oh, nampaknya Haris terus mazan sedikit meninggalkan pencabar-pencabarnya. Tapi sampai semula apabila mereka tiba di selekoh yang kedua. 7 pusingan. Penuh dengan teknikal ditangkap ini yang memerlukan fokus yang tinggi untuk setiap pelumba. Ya, rapat, tak ada kedudukan yang selesa sebenarnya untuk setiap pelumba, tapi bagaimana mereka nak ambil peluang terutamanya di pusingan yang terakhir menuju di selekoh ini adalah sangat penting di penghujung nanti untuk kita melihat pelumba-pelumba yang akan sampai terlebih dahulu. Yang penting ialah mereka perlu mendapatkan dan berada dalam kelompok 12 pelumba jika mereka mahu berada dalam perlumbaan sebenar nanti untuk pusingan pertama ini. Pusingan telah pun selesai, masih lagi tidak ada perubahan satu pendahulu. Dari sini Haris terus mazhar ada kelebihan. Semalam dengan catatan terbaiknya hanya 46.817. Sudah di belakang Alif Aiman Tumiran. Alif sedikit tertolak. Di mana kedudukan Alif juga selalu kedudukan yang sedikit bahaya dalam situasi ini. Yes, Alif Aiman Tumiran had a good day yesterday, but today a different story. Right at the corkscrew, tips the bike into the left, and you can see that it just clips the rear tire. That is very unfortunate, and he's lucky to escape that without much harm. But for the heat, this could mean that he doesn't qualify on the grid for the final. Is a slow-mo what happened. You can see that he just clips the rear, got a bit too close for comfort there to Ang Beng Siang. Down goes Alif Aiman, who's had such a good start to the 2026 season. Sayang. Bermaksud dia terlepas untuk berada dalam perlumbaan apabila sebenarnya kita kongsikan kita hanya akan mencari 12 pelumba dan seorang lagi pelumba terjatuh. Dalam situasi yang sedikit bahaya. 20. Am Beng Siang masih lagi dalam kedudukan yang baik. Di kedudukan yang ketiga, Adam murus naik selepas ketiadaan Alif Aiman Tumiran. Masih ada 4 pusingan. Pelumba yang bersebelahan. Tadi Fahmi Mutalib. Dan juga bersama-sama dengan seorang pelumba Kusaini Mahmud. Para pelumba yang berpengalaman juga dalam saingan Cubprix, terutamanya dalam kategori Pro Am Cup. Dan semakin menghampiri untuk satu lagi pusingan. Cara lintas kedudukan ini kita lihat kita sampai 2 pusingan terakhir. That's Alif Aiman there. This is not what we want to see. Yeah. We are hoping that there is no Earl being put onto the track. He needs to get off the track as soon as he can. But he's continuing on the racing line. This is not what we want to see at all. Lepas terjatuh. Kita nampak ada masalah dengan jentera pula. Permulaan yang kurang baik. Kurang bernasib baik sebenarnya untuk Alif Aiman selepas dia terjatuh tadi. Disusuli dengan masalah jenteranya pula. Jadi hampir pasti akan kehilangan kelibat Alif Aiman Tumiran dalam perlumbaan nanti. Namun di sini Am Beng Siang dalam kedudukan yang baik, Daniel. Yeah. This is a huge improvement from Ang Beng Siang. Looks like they finally got the bike in the way that he likes it. And it's looking competitive as well.
could rise to form for Ang Beng Siang. We've watched for a couple of seasons now. It's about time that we see some improvements in game going up now. Itu Haris Rosmaza tidak ada masalah untuk terus memimpin dalam saingan untuk saringan ini, untuk hit dari awal di lap yang pertama, di pusingan pertama dia memintas mencabar terdekat Kanafi Kamarudin dan terus dalam kedudukan yang konsisten. Itu juga Kanafi yang nampak ketinggalan di kedudukan yang kedua. Jurang yang semakin besar juga dia ditinggalkan oleh pendahulu ini. Jadi dia akan sampai untuk final lap. Pusingan yang terakhir. Yang hampir pasti akan diketuai oleh Haris Rosmaza, Kanafi Kamarudin dalam kedudukan baik. Sedikit ketinggalan di kedudukan ketiga, Am Bin Siang yang masih lagi dalam kedudukan yang konsisten. 3 pelumba dari awal lagi di pusingan pertama. Tidak ada perubahan berlaku kecuali tadi ada Muris naik tempat yang keempat. Mam Talib juga naik selepas kehilangan Alif Aiman Tumiran yang terjatuh dan juga mengalami masalah jentera. Jadi apa-apa kita akan lihat di penghujung nanti 12 pelumba yang sampai terlebih dahulu untuk mengesahkan dalam perlombaan nanti. Semakin menghampiri untuk sampai terutama Haris Rosmaza di sekuens terakhir untuk menamatkan sesi saringan ini. Dia dalam kedudukan yang begitu selesa sampai bersorangan. Itu juga dengan kedudukan yang kedua iaitu Kanafi dan juga Am Beng Siang melengkapkan 3 pelumba yang sampai untuk menamatkan aksi ini. Ada Mugris, Mam Talib di kedudukan yang ke-5-6. Jentera 47 iaitu Kuzaini Mahmud. Di pengesahan secara keseluruhan 12 pelumba yang sampai yang menamatkan sesi 8 pusingan untuk saringan ni. Jadi mereka yang akan berada dalam perlombaan nanti sebelum kita akan beralih kepada hit saringan yang kedua nanti untuk saingan lebih sengit di petak hadapan. Jentera 12. Baru sampai Anwar Adam Sobani yang pastinya terkeluar dari kedudukan 12 terbaik. Jadi secara rasminya muktamad ini adalah kedudukannya Haris Rosmaza yang sampai menerusi kedudukan yang terbaik. Watch satu pencapaian yang baik daripada Watch pada awalnya. Dan kedudukan yang kedua Kanafi Kamarudin, Am Bin Siang. 4 Adam Murid Syarom. 5 Fahmi Mutalib. 6 Kuzaini Mahmud. 7 Azrul Effendi Hadi. 8 Farid Ahmad. Seterusnya ialah Azri Haris Fatah. 10 Fadrin Iskandar. 11 Khairul Zawir Khairul Fauzi. 12 Muhammad Zarik Rosman. Antara pelumba keluar dari kedudukan 13 Anwar Adam Sobani, Fakrul Fikri Abdullah, Firdaus Hamdan. 4 lagi pelumba melengkapkan saingan ini ialah Syafiq Ashraf Zamzam, Alif Aiman Tumiran. 17 18 Alaf Harunizan dan 19 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Kita dah selesai hit saringan yang pertama. Kita akan berehat seketika bersama dengan Daniel mendapatkan pelumba dan juga kita kembali dengan saringan yang kedua sebentar nanti masih dalam kategori Petronas Sprinter Pro Cup. Ini adalah permulaan yang baik untuk musim 2026. So boleh ceritakan sikit macam mana condition motor dengan team untuk minggu ni? Condition motor untuk minggu ni berjalan sangat lancar. Daripada praktis lagi motor saya tak ada apa masalah. So dari segi tim kami dah prepare daripada awal untuk race kali ini. So saya akan cuba yang terbaik untuk race petang nanti. Kita tengoklah macam mana nanti. Kita nampak macam ada big step forward dalam heat. Ada buat perubahan selepas qualifying semalam? Kami ada buat perubahan sikit dari segi tayar belakang. Sebab semalam ada tayar belakang ada sangkut sikit. So malam tadi kita orang dah set up baru. And macam itulah. Masih good luck untuk race nanti. Thank you.
boy. Nazim, Syafiq Ali, Mahfuz Zulkarnain, Wei Xiang, Ngantuk ke tu? Ngantuk ke tu? Zamri, Nurdini Uzma Abdullah. Next. Okay. Good. Standby. 7. Baik, kita dah saksikan 18 pelumba yang berada di lita ketika ini untuk saringan yang kedua. Masih kategori dalam Petronas Sprinter Prom Cup. Jadi kumpulan yang pertama tadi untuk perebutan 12 pelumba dan begitu juga untuk kumpulan ini, kumpulan yang kedua untuk di petak hadapan 12 pelumba yang perlu menamatkan dalam saringan terlebih dahulu. Itu antara cabaran yang perlu diharungi oleh pelumba-pelumba untuk Petronas Sprinter Prom Cup. Jadi cabaran mereka bermula di sini dan diketuai oleh Amir Ashraf Azman. Pelumba dari Perak, pelumba yang semakin nampak keyakinannya untuk musim baru ini. Tahun lalu dia juga bermula dengan permulaan yang baik di pusingan pertama, memenangi di pusingan pertama, tapi selepas itu kita nampak dia bergelut. Jadi kita harapkan Amir akan memulakan saingan yang lebih baik dan juga memberikan cabaran yang konsisten untuk saingan musim 2026 The Prom Cup. Yeah, nice wheelies on display just now at the start of the formation lap. So come around the 1 kilometer long Lita Lumbutangka, and we will have the Petronas Pro-Am Cup heat for the B grouping. We've had the first 12 already. Alif Aiman, unfortunately, he will not make it onto the final grid spots due to a mistake at the chicane, at the corkscrew, sorry, and that is the risk in the heat. You take too much of a risk, and it might all come crumbling down. That's why Amir Ashraf did say in the interview that he would play it a bit safe. Yeah. But knowing Amir Ashraf, usually he's a bit aggressive. But maybe 2026 is a new Amir Ashraf, and Betul. it'll be interesting to see how he develops further. Kena lebih bijak dan juga saya pasti Amir juga lebih dah berpengalaman mengetahui setiap musim lita yang sama, jadi dia belajar daripada kesilapan itu. Dan kita nak lihat sejauh mana prestasi Amir Ashraf, terutamanya menuju dalam perlombaan. Mereka kembali untuk permulaan 8 pusingan untuk saringan kumpulan P bagi Petronas Sprinter Prom Cup. Mereka bukan hanya perlu sampai untuk 12 pelumba terbaik, juga catatan masa memainkan peranan untuk kedudukan dalam perlombaan nanti. Jadi kita akan saksikan di barisan hadapan yang Amir Ashraf, jerinta 45 di paling sebelah kiri dari pandangan sebentar tadi. Sani Irfan Syafrizan, Suhadi Rahmat yang akan memberikan. Kita nampak dari sudut ini, nampak seolah Amir yang sampai di selekor yang pertama terlebih dahulu. Oh, dari bahagian dalam yang berjaya memintas untuk Amir di kedudukan yang kedua. Yang mendahului ketika ini Sani Irfan Syafrizan, dan begitu rapat juga Suhadi Rahmat berpengalaman di kedudukan yang ketiga. Masih lagi awal untuk kita jangkakan, tapi dalam kedudukan ini nampak sedikit satu kedudukan yang mendebarkan menuju selekor yang seterusnya tadi. Yeah, I could see that happening from ages away. Aggressive on the inside there was one of the Megatech bikes. Amir Ashraf got away decently. So Hadi's looking to try and make the move up. So Hadi currently, Sani Irfan is leading it. So Hadi, you can see he's lining up behind behind Amir Ashraf and into turn 1 and 2. Oh, Amir Ashraf has a look on the inside, but he's not close enough this time on Sani Irfan. Pelumba-pelumba juga perlu bijak. Ya, mereka perlu mendapatkan kedudukan dan catatan masa yang terbaik dalam saringan ini. Tapi juga mereka perlu, ini yang saya nak katakan, bahawa jika ada masalah dengan jentera, jika berlakunya terjatuh atau pelanggaran, dia akan merugikan. Sebagaimana Akid Jumali tadi, jentera 54. Mereka akan terlepas peluang dalam perlombaan. This is going to be a test for Amir Ashraf here. Oh, look at that. Aggressive between Sani Irfan and Amir. It's the heat. They do not need to take so much risk, but Amir looks like he's trying a bit, and I don't think that's necessary. I think top 3 should be good enough, but he's trying. You can see he's getting close to the rear wheel. This can get really risky for Amir Ashraf. Ya, dekat 6 pusingan lagi. Ini 2 pelumba yang perebutan kedudukan terbaik. Dari bahagian dalam masuk, Amir tak lepas. Oh yeah, he's going wide as well. He's pushing a bit hard, I think.
Kita nampak Suhadi lebih bijak. Dia hanya mengekori saja. Kerana kedudukan dia selamat di kedudukan yang ketiga. Dia tak nak ambil risiko. So Hadi knows. Right now he's got a gap behind him. So look at that, Amir, nearly a mistake. So Hadi knows. He's just relaxing. He knows that if anything happens at the front, it's a free position for him. So Hadi's just watching and just seeing the two young boys battle it out. This can get really risky for Amir. Look at that. He's really trying to push it. Ya. Sudut yang menarik kita kongsikan kepada anda, gambaran lebih jelas di Lita Lumba Tangkap. Anda masih ada masa untuk datang kerana masuk percuma, tapi anda boleh nikmati perlombaan live di depan mata dan juga anda boleh menikmati bos-bos yang ada di sini, terutamanya mendapatkan happy bag dengan RM65 sahaja dan anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik termasuk sebuah centera yang ditawarkan kepada anda. Tapi saingan ini, dua pelumba ini sentiasa berdebar kerana setiap selekor dia. Mereka sampai ke satu lagi pusingan. Masih lagi diketuai oleh Sunny Irfan. Yeah, it's clear where Sunny has the advantage, but Amir is just trying to late break it all the way through. And look at the movement, it's going to be to the point where the bike just doesn't want to do it anymore, and he needs to be really careful in this situation. Masih panas, keadaan Lita kering. Di sudut selepas selekor satu garisan lurus menuju selekor yang ketiga, kita nampak sekarang dari bahagian atas nampak gelap. Itu yang kita nantikan nanti untuk keadaan cuaca. Namun dua pelumba ini terus bersaing dan terus diketuai oleh Sunny Irfan Syafrizan untuk mereka sampai ke selekor yang terakhir di bahagian dalam. Amir. That was a bit close for comfort there. Asking a bit much from the front, and you can see the front was trying to go away from Amir. Now he's looking behind. He's checking this bike. That is interesting. I thought he was looking at where Suhadi was, but he was looking down at his bike, so maybe something not sitting quite well with him. There's the Voj, the number 15 of Hasik Rosmaza, and he goes through nice and cleanly. That was a very well set up move there by Hasik. Bersaing dalam 3 pusingan yang terakhir. Ini Shakimi yang mengekori rapat untuk berada di belakang Haziq Rosmaza untuk selekor yang terakhir untuk sampai di satu lagi pusingan. Mereka kesemuanya kini berbaki 2 pusingan lagi di depan kalau berdasarkan catatan masa dan juga kedudukan kekal untuk Sunny. Sunny Irfan, Amir Ashraf sentiasa juga mengekori di kedudukan yang kedua. Begitu juga 3 kedudukan tidak ada perubahan. Suhadi Rahmat di tempat yang ketiga. Namun kelebat yang sedang kita saksikan inilah 20 beri hadapan. Amir dah sedikit perlahankan untuk memilih jalan selamat untuk sentiasa hanya mengekori Sunny Irfan saja di belakang. Yeah, I think he's finally realized that there's no point in taking too much risk. Still looks like he's pushing a bit on the limit, but final lap now, there's no reason why he should send a dive bomb on the inside. But for now, it is Sunny Irfan being led by Amir. Sorry, Sunny Irfan leading the way ahead of Amir. Into turn 3 now. Carrying the rolling speed through. Sunny is clearing the distance for now. Amir looks like he's still trying to line up a move, but it's going to be a little too late. But nevertheless, still a good finishing position. Should he finish in second? Sunny a bit slow there on the exit. He looks behind. Amir is going to try and send it on the inside. And Amir does send it on the inside. Amir, he goes wide, and Sunny Irfan comes through. Nearly contact between the pair of them. And they come across the line. Sunny does solidify first place. Amir in second. Wow. Di selekor terakhir masih ada debaran untuk 2 pelumba yang tetap memihak kepada Sunny Irfan, tapi situasi berbahaya. Yeah, it's close moments at the end by multiple Amir and
Sunny coming across safely. So this is confirmation of the results for the Petronas Mam Cup for the B heat. Sunny Irfan Safrizan victorious, Amir Ashraf in second, Suhali Ali Rahmat cruising to third, Amir Al-Afiq on the new Modena Z15 GT in fourth, Hafiz Mama Ali fifth, sixth is Hazik Rosmaza, seventh is Danish Hakimi, eighth is Nur Ahmad Faris Nazrin. Rolling in 9th is Muhammad Hakimi Muhammad Razif, 10th is Zaki Ahmad Zamri, 11th is Shafiq Ali Likwat, 12th is Mahfuz Zulkarnain. That's the top 12 that will head to the final. Awai Shang just missing out in 13th. 14th is Nur Fakhrul Adam Nur Farizal Nurdini Uzma in 15th. Had a good start, but towards the middle just started falling behind a little bit. And in 16th with the DNF is Arfiq Hilman, 17th is Wan Nur Fariz, and 18th Akid Jumali, who we saw early on with the Ever. So we're going to head to a recap and then an interview with the winner for Petronas Mam Cup Heat B, Sunny Irfan and Azlan Mubin. Baik, persaingan yang sengit tadi sehinggalah ke selekoh terakhir. Sunny Irfan dan juga Amir. Tadi mungkin gambaran dalam perlumbaan itu dah nampak. Mungkin anda boleh komen dalam persaingan tadi untuk saringan. Untuk hit kali ni cukup mencabar lah. Tapi petang saya buat yang terbaik. Cuma suspension sangat mantap lah saya cakap lah. Suspension, saya boleh on throttle awal semua. Saya macam apa keyakinan diri lah. Kita nampak saingan dalam program ni sentiasa sengit. Amir mungkin pencabar terdekat. Mungkin juga anda melihat pencabar-pencabar lain dalam perlumbaan nanti. Sani. Saya rasa mungkin ada pencabar-pencabar lain, grup A dengan grup B nanti combine time final. Saya cuba buat yang terbaik lah. Baik. Good luck nanti. Okay. Mantap. Mantap bos.
kita beralih ke kategori berikutnya, CP125 untuk shootout yang pertama. Inilah perebutan posisi 21 hingga 24. Bermaksud ada seorang pelumba yang akan terkeluar dari perlumbaan di kalangan 5 pelumba. Untuk shootout yang pertama ini ada Ahmad Jebat Zulkarnain, Aman Tahiruddin, Irfan Adnan, Adam Ahmad Saidi dan juga Raja Nazrin Raja Azwan. Berdasarkan catatan masa mereka ketika dalam kelayakan, Irfan di kedudukan yang keempat. Catatan masa selepas 2 pusingan, 2 lap, 48 saat yang terpantas setakat ini, jentera 35, iaitu Jebat Zulkarnain. Dan tidak ada persaingan yang sengit di kalangan 5 pelumba, masing-masing bergerak bersorangan, berasingan, termasuk Irfan Adnan yang dapat kita lihat kelibatnya ketika ini kedudukan yang keempat. Ada 6 minit lagi, masih ada masa. Juga dengan Aiman Tahiruddin kembali semula. Dan kita lihat dia bergelut ketika dalam catatan terbaik sebelum ini pun untuk Aiman Tahiruddin ialah 49.363 saat. Di kalangan 5 pelumba ini 48.299. Sebelum ini dalam kelayakan ialah menerusi Ahmad Jebat Zulkarnain, dan ketika ini juga dia sedang mendahului. Raja Nazrin perlu segera untuk memastikan catatan masanya lebih baik. Aiman sudah pun naik dengan 48.677 untuk lap yang terbaru sebentar tadi. Jadi dia kini berpeluang untuk berada dalam perlumbaan nanti. Sambil itu Jebat dengan memperbaiki catatan masanya. Ahmad Jebat Zulkarnain dengan 47.286 saat. Dalam setiap pusingan, perubahan masa itu sangat penting untuk mereka. 5 minit lagi. Dan ketika ini kelebat Ahmad Jebat Zulkarnain. Serangan melepasi 2 selekoh sebelum dia sampai 2 selekoh terakhir. Zulkarnain bersama dengan pasukan MBI Selangor Motor ZLE. Irfan Adnan has done a decent job so far in this shootout. It looks like he's looking to be on course to qualify on the grid for the final slots. There it's been Ahmad Jebat Zulkarnain. Irfan Adnan with the 48.5. He's not got a healthy gap yet, but the struggle of Raja Nazrin is helping Irfan Adnan quite a bit, but to his own right. Irfan Adnan ahead of Aiman Tahiruddin and Adam Ahmad Saidi. Issues there for Aiman Tahiruddin. Baru kita nak lihat kembali semula Daniel. What's going on with Aiman Tahiruddin's bike there? No visible smoke or anything hanging off, so it looks like just a technical issue that's happened for him. Masih ada masa 3 minit 50 saat, dan lihat pada kedudukan ini berpeluang untuk Irfan Adnan, Daniel. Kerana kita dapat lihat musim lalu Irfan Adnan adalah pelumba yang konsisten bersama dengan saingan untuk kategori ini, tapi dia bergelut untuk mendapatkan kedudukan dalam perlumbaan, dan kali ini mungkin peluang permulaan untuk musim baru. Namun kelibat Aiman Tahiruddin, dia sempat melakukan 48.677 saat. So the hope for Aiman Tahiruddin is that this is going to be enough for now, as long as Raja Nazrin doesn't suddenly find a massive improvement. Ya, nampak jauh jauh catatan masa Raja Nazrin 54.796 ketika ini, dan ini pula lah Adam Ahmad Saidi. Jentera 69 ketinggalan dengan catatan masa 48.825, tapi dia dalam kedudukan yang kelima. Hanya seorang pelumba yang akan terkeluar, adakah Raja Nazrin. Jadi dia perlu segera dalam berbaki masa ini, perlu tingkatkan catatan masanya lebih baik. Dia perlu atasi setidak-tidaknya 48.825, iaitu catatan masa pelumba ini Adam Ahmad Saidi. Yeah, Adam Ahmad trying to find that final push. But as of right now, it doesn't look like he's finding those improvements that he needs. 49.2 this time. Near to his best, but not quite there yet. Ahmad Jebat, the most comfortable. He's been lapping
in the 47s. The only one who's lapping 47-second timings. The rest all 48 and above. Ya, 2 minit. 2 minit inilah yang akan menentukan 4 pelumba yang akan layak dalam perlombaan nanti. Ini shootout yang pertama dalam CP125 untuk perebutan petak 21 hingga 24. Irfan Adnan 48510. Setakat ini catatan masa terbaiknya dan dia di kalangan atau kedudukan yang kedua di belakang Majabat Zulkarnain. Irfan not finding any improvements there either. So, by the looks of it, we've hit a bit of a plateau and looks like no one's finding improvements. So, the top 4 currently should be the ones to take it into the final grid slots. Irfan Adnan still going on forward. He's stand there trying to get out of the way of the faster rider Ahmad Jabat, and he does get away just in time. Ahmad Jabat is on a hot lap. He's set the fastest sector 1. So Ahmad Jabat should be finding an improvement on this lap. For Ahmad Jabat Zulkarnain now. Let's see if Irfan Adnan took some wind out of his sails. Comes across the line. It's 47.3, so it's close. Yeah, but it's consistently quick for Ahmad Jabat this time, so he can go into the next race or into the final race later on full of confidence. He has found improvements and it is paying off. Concern will be for Ahmad Taruddin whether they can get that bike fixed up in time for him. Makin menghampiri juga akan tamat untuk sesi shootout yang pertama ni. Masa diketua oleh pelumba ni Ahmad Jabat Zulkarnain dengan catatan masa 47283. Bergerak bersorangan yang dapat kita lihat daripada awal lagi untuk sesi ini kerana hanya ada 5 pelumba dan sebenarnya ada 4 saja di litar ketika ini kerana Aiman Taruddin yang terpaksa keluar lebih awal selepas mengalami masalah jentera jadi checker flag. Tapi Aiman Taruddin di kedudukan yang ketiga terpantas setakat ini dengan 48.677 saat di belakang Irfan Adnan. Yeah, Aiman's done well as a privateer to get that bike qualified on the grid. It's been a tough couple of seasons for Aiman Taruddin after he broke his collarbone all the seasons back. Getting a bit close to 17. Ahmad Jabat and Ahmad Saidi. Ahmad Jabat just carrying way more speed going into the final few turns. But Ahmad Jabat doesn't need to be concerned. He has solidified his position at the top for the Shootout 1 for the CP1-5. And will be on the grid for the final race. Raja Nazreen, he'll be missing out. So there's the 5 riders that completed Shootout 1 for the CP1-5. Ahmad Jabat Zulkarnain first and fastest. Irfan Adnan in second. Third is Ahmad Taruddin. Fourth is Ahmad Saidi. And that's your 4 that will qualify for the final grid. Raja Nazreen, Raja Azwan missing out right at the end. So he'll have to hope for better fortunes in the next round. So that's CP1-5 Shootout 1 done and dusted. After this will be CP1-5 Shootout 2 to determine the top 10 grid positions. We're going to head to a short break and we'll be back with more action right after this.
Kita teruskan untuk shootout yang kedua. Ini adalah debaran yang bakal kita saksikan untuk kesemua pelumba ini berebut untuk petak terbaik mereka dalam perlombaan nanti untuk shootout yang kedua. 10 pelumba yang sedang bersaing Syamil Hamsyah. Antaranya Farid Hakimi, Idhan Hakimi, Adib Arshad, Farid Ashraf, Ikram Farish Ikmal, Adib Haris, Akif Abdullah, Aiman. Berdasarkan catatan masa yang dilakukan ketika dikelayakan untuk menjadikan 10 pelumba ini berebut di petak permulaan nanti. Idhan Hakimi mencuri tumpuan ketika ini Daniel dengan 4 lap yang pertama 45.181 saat. Dan masa yang dicatatkan oleh Idhan Hakimi bahasa ketika. Syamil di kedudukan yang kedua, Farid Hakimi ketiga, Ikram, Ashraf. Yeah, we're looking for the 45.2 and we've already crossed 45.1 by Idhan Hakimi, so top job there by Idhan. Ya, dia memberikan persembahan yang konsisten di hari yang pertama, begitu juga sehinggalah untuk waktu ini untuk shootout. Lihat gerak perlahan Idhan Hakimi yang lakukan ketika kelayakan 45.422. The front was gone and he still managed to save it. Amazing. Now, we're talking about regulations changes all throughout this start of this weekend. And it's not just the CP150 that has gone through regulations changes, the CP125 as well. So for the CP125, the maximum engine RPM limit is 12,500 RPM, 12,500 RPM. So limit untuk kategori CP125 untuk musim ni 12,500 RPM. So the technical control team akan kumpul RPM data untuk check untuk selected session saja dekat setiap race event untuk pastikan semua rider dengan team ikut undang-undang yang baru kita untuk musim ini. Perubahan. So again, a lot of these changes, regulations-wise, are done with the idea of safety. Kerana litar kita tak berubah, but then the bikes are getting faster. Betul, so to ensure the safety of the riders, this is one of the methods. Ya, memang dalam perlombaan kita nak mencari pemenang, tapi dalam mencari pemenang itu juga kita perlu menikmati dan juga enjoy dengan perlombaan, dan itu juga kita ambil kira dengan kemampuan litar yang ada, yang saban tahun kita gunakan litar yang sama, tetapi setiap pasukan tapi seketika terreaksi sedikit berdebarkan. Kita lihat setiap jentera yang semakin laju sebagai Daniel kongsikan, itu juga kita ambil kira. Dan kalau kita berbalik, regulasi perubahan ini juga akan memberikan saingan yang lebih sengit, lebih terbuka, dan saya melihat pasukan juga perlu berusaha untuk mencari formula-formula lain untuk memastikan jentera dalam keadaan baik dan juga pelumba-pelumba mereka dalam kedudukan yang baik. These changes are very welcome. It's something that's been reflected in every production class of racing. We'll dive more into the new regulations and concessions for the CB150 later on. But this is a standard practice across all production racing. You can see it in the World Superbike Championship and other production championships as well. This is the standard format of how everything is balanced, and it's a good move forward. I think we should be very proud of the steps taken by the technical team to make sure that the competition is exciting still and that the riders will be safer out there. Perubahan-perubahan yang berlaku untuk musim ini. Jadi kita juga saya akan memberikan perkongsian ini, Daniel, dari masa ke semasa, kerana musim yang banyak juga akan berlaku perubahan. Namun seketika berbaki 2 minit, Idhan Hakimi yang sedang mendahului, dia kedudukannya konsisten kita nampaknya, Daniel, dengan catatan masa 45.181 ketika ini. Syamil di kedudukan yang kedua juga kekal. Ikram jentera 37 yang berada di kedudukan yang ketiga. Dia kelibat Farish Ikmal. Seorang pelumba yang terjatuh. Who's that? That's a fast crash. That's coming right up to the corkscrew. Farid Hakimi, bukan? It looked like Farid Hakimi. It looks like Petronas.
And also the tall figure looks Yeah. like Farid Hakimi, but the good thing is he got up. But Sedikit berdebarkan kedudukan itu selepas leko Farid Iqmal tadi. Dia terselamat. So this is, that is early on. I think he clipped the grass. I think, what's that fight? Can't tell, but it looked probably like the front clipped the grass and he lost it at one of the highest speed areas on this track. Thankfully, he's okay. Farid Hakimi? Does it macam Farid Hakimi? I believe Yeah. it's Farid Hakimi. There's no other tall rider figure in this class. Semakin menghampiri untuk mereka tamatkan sesi shootout yang kedua ini. Jadi Idlan Hakimi dalam kedudukan yang baik berdasarkan catatan masa yang dilakukan. Ikram juga baru sampai dengan 4.5389, catatan masa lebih baik, semakin baik, tapi kedudukannya tak berubah. Kerana dia berada di belakang Syamil Amsyar dengan 4.5286 saat. Masih lagi sedang berusaha. Arif Haris. Ya, 33 itu Farid Hakimi pengesahannya. Yang terjatuh tadi dengan dia sempat lakukan 45.397 saat untuk berada di kedudukan yang keempat. Farid mulakan dalam kumpulan P. Jaga flag. Idlan Hakimi. Syamil telah pun sampai dengan tidak ada perubahan kedudukannya dengan 45.286 saat. Ikram Danish di kedudukan yang ketiga. Tapi Idlan Hakimi catatan masa yang lebih baik dengan 45.181. Sebelum ini dalam kelayakan dengan 45.422. Nampaknya catatan masanya semakin baik di hari yang kedua menuju perlombaan nanti. Kita dah selesai untuk shootout yang kedua. 10 pelumba yang bersaing untuk merebut kedudukan 10 petak pertama. Jadi muktamarnya rasminya Idlan Hakimi mengetuai dalam shootout yang kedua diikuti dengan Syamil Amsyar di tempat yang kedua, ketiga Ahmad Ikram Danish, 4 Farid Hakimi, Farid Sazli, 5 Adib Arsyad, 6 Wan Khairul Ashraf Mahmud, 7 Wan Aki Abdullah, Adib Haris Hazwat tempat yang ke-8 dan diikuti dengan Farid Iqmal kedudukan yang ke-9 dan melengkapkan 10 pelumba ialah Aiman Hafiz. Jadi kita dah selesai shootout untuk CP125. Sebentar nanti kita akan bersama dengan Daniel untuk dapatkan respon pelumba terpantas dan juga kita akan kembali untuk aksi berikutnya. Alright, Lam, pertama sekali tahniah dapatkan P1 untuk qualifying untuk shootout kali ini. Tapi kita tahu dengan perubahan RPM limit untuk musim ini mungkin akan sukar untuk dapatkan setup. So boleh ceritakan sikit mungkin apa ada perubahan dari sesi kelayakan semalam dengan sesi shootout hari ini? Banyak perubahan sekali adalah suspension sebab memang kena suspension yang betul-betul perfect lah. Dengan regulation yang baru ni dah kat RPM. So macam saya cakap, suspension pun penting, radio pun penting dan kena bekerjasama untuk dengan regulation yang baru. So saya nak ucapkan terima kasih dekat tim saya, Zenergy Honda Kasih Racing Team telah cari setup yang terbaik untuk shootout hari ini. Terima kasih Idlan, good luck untuk race nanti.
So topik untuk musim ni untuk CP150, kita tahu CP125 sekarang ni ada RPM limit 12,500 RPM. Untuk CP150 pula kita ada lots of regulations dengan changes dengan concessions. So pertama sekali maximum bore limit is 57mm, so 150cc untuk setiap motosikal, and that is very similar to the previous regulations. Yang berbeza adalah throttle valve, butterfly valve spindle set to 30mm. So kalau dari manufacturer dia dah lagi besar, dia kena ubah balik ke 30mm as well. Pot and polishing of cylinder head is not permitted. Modification of cylinder head to change compression ratio is not permitted. Cylinder head maintenance, valve lapping and mild valve seat angle trimming is permitted. So hanya certain small parameters yang boleh diubahkan. Valve sizes dia kena homologated from manufacturer. Aftermarket replacement valves are permitted provided they are equivalent weight. So maksudnya berat dia sama, shape dia sama, dimension dia sama dengan valve yang asal. Valve material for both intake and exhaust must remain identical to homologated and originally fit by production. Maksudnya basically valve material untuk dua-dua intake dengan exhaust dia kena sama dengan manufacturer punya specification. So untuk gearbox pula, primary drive and driven gears, clutch gear can be modified to reduce weight. So dia boleh kurangkan berat dekat gearbox for primary drive dengan driven gears. Okay, yang seterusnya, the rotor magneto must remain as homologated or the original manufactured unit with following changes permitted. Threading to the rotor or strengthening the rotor. So again, another regulations change untuk musim ni. So jom kita borak pasal concessions pula, sebab kita tahu ramai yang akan jadi curious pasal concessions. If someone is performing too well, we have now balance of performance juga. So the grading will be done by manufacturing scoring method. So window 1, window pertama is basically between each round 1, and then window 2, round 2 dengan 3, round 4 dengan 5 and 6 untuk window 3. So the concessions are, kalau dia ikut grade A, 85% of the MTPA. The MTPA is the manufacturing scoring method for the amount of points. So kalau dalam grade A, dia tak ada concessions benefit. Kalau dalam grade B, dia eligible for concession 1. Grade C, eligible for concessions 2. So concessions management measures, grade B, for concession 1, magneto rotor boleh reduce weight by 300 grams relative to the homologated standard. Maksudnya dari standard, dia boleh kurangkan berat 300 gram. Engine rev limit pun akan increase by 100 RPM. So itu untuk grade B. Grade C concessions 2, magneto rotor weight boleh reduce by 500 grams relative to homologated standard. Meaning 500 gram lagi ringan. Engine rev limit dia akan increase lagi 200 RPM. Untuk grade A punya adjustment, engine rev limit akan reduce by 100 RPM. So ini adalah balance of performance. Balance of performance, once a rider in the top 6 leads by 25 points over P7. So maksudnya yang paling atas dapatkan gap of lebih 25 mata dari P7, dia akan ada 200 RPM reduction. Maksudnya base maximum RPM limit akan di-reduce untuk the following round. After that, kita akan ada second equalizer kalau 50 points atau lebih dari 7th position, then another 200 RPMs akan dipotong. So that is the balance performance. This has all been done for safety reasons. The reason why we have a different engine, different regulations, because the bikes are getting faster. So sekarang ni, kita start from a base standard just like any other championship untuk production bikes. You can see this in World Superbikes juga. So this is the standard that we are following untuk musim 2026. It's a welcome standards for safety and as well for competition. So walaupun the timing is slower, but the competition is fair and the competition is going to be very, very hot untuk musim 2026. So let's see what happens after round 1. Terima kasih Daniel penjelasan secara terperinci mengenai regulasi yang terbaru, terutama yang membabitkan kategori CP150. Dan kita berbalik di Lita untuk pelumba yang pertama untuk merebut dalam saingan untuk Super Pole perebutan 10 petak utama menuju perlombaan nanti. Telah pun bermula untuk aksi bahagian fizi Supat dari Vogue Racing Team yang menunjukkan permulaan yang positif untuk merebut kejuaraan di pusingan yang pertama. Dia semakin menghampiri 27 saat ketika ini. Kita nak lihat berapa catatan masa pelumba yang pertama yang baru saja sampai dengan catatan masa 45.354 saat dari fizi Supat dari pasukan Vogue Racing Team.
Jadi dia akan dicabar 9 pelumba yang akan masuk seorang demi seorang, diikuti dengan Farish Hafi, Farid Shazli yang akan tiba sebentar nanti. So not a bad time at all from Afizi Supat, 45.239. That is quite reminiscent of a decent time in qualifying, and that would have been good enough for a top 5 position. So good job there from Afizi and the Vote Racing team. Now we go to Farid Shafi. Farid Shazli joins the Cubprix Championship after a pretty successful run in the Asia Talent Cup. And this is still his warm-up lap. Once the green flag is indicated on the side, then his flying lap will begin. Farid Shafi, good to see him back here in Cubprix. A family of fast, talented racers. And it's good to see Yam as well on form and able to contest for these upper positions. It's been a long time coming. And again, it's the regulations changes that we just went through that is helping this happen. So great job by the technical team, all in the name of safety and balance of performance. Here comes Farid Shafi. Farid Shazli around the last turn for his flying lap. A bit of chatter there from the front. Green flag indicates that his time has started. Into turn 1, into turn 2 goes Farid Shafi, Farid Shazli. Currently Afizi Supat's 45.239 is the time to beat. And that's not a bad time at all by any means, as he looks to bring the Vote machine into top positions. Farid Shafi now goes into the Laguna Seca corkscrew-esque turn that we have in Tangkak, and he's not as fast as Afizi Supat as he comes around into the final 3 turns. So Farid Shafi looks like a decent time is about to be set, mid-45s, but Afizi looks like he will remain in a good position for now. Around the last turn goes Farid Shafi, Farid Shazli. He takes the checker flag, 45.498. Afizi Supat, he remains on top. Farid Shafi, and you can see the Yam team bewildered as to how they did not best that time. But I must say it was a very good time set by Afizi Supat in his Super Bowl lap. Here's a slow-mo replay of Farid Shafi as he goes around the Laguna Seca corkscrew-esque region of Tangkak. Not much chatter coming from the front or the rear, so a very clean lap. Looking for Farid Shafi, but for Farid Shafi. But for now, second is the best he can hope for. Kita beralih kepada pelumba ketiga berada Lita ketika ini. Semalam Syarul Shazras yang melakukan 45.318, satu permulaan yang baik dari Shazras. Pastinya juga bersama dengan pasukan Honda Castrol Power One UZ Racing. Yang satu permulaan yang bertenaga dari pasukan UZ Racing untuk musim ini, kerana 3 pelumbanya berada dalam Super Bowl bermula dengan pelumba ini yang bakal kita saksikan, kerana Shazras pasti akan cuba memberikan cabaran untuk mengatasi catatan masa 45.239 yang dicatatkan oleh pelumba yang pertama tadi oleh Afizi Supat. Jadi kita akan lihat apabila Shazras tiba untuk memulakan satu best lap dari Shazras 9 selekoh yang perlu dia harungi, yang semakin hampir untuk permulaan bagi Syarul Shazras, Syarul Yuzi. Musim lalu musim yang mencabar untuk Shazras, naik turun persembahannya, jadi mungkin ini permulaan yang dapat kita lihat menuju dalam Super Bowl ini. Jadi bermula cabaran Shazras untuk mengatasi 45.239. Dia menuju selekoh yang kedua selepas satu garisan panjang lurus dalam kedudukan yang baik untuk Shazras. Dia perlu fokus satu demi satu selekoh yang berjaya dilepasi. Sedikit koyak tadi, namun dia masih dalam kedudukan yang baik, catatan masa yang baik. Ketika ini di sektor yang pertama, dia berpeluang untuk mendapatkan catatan masa yang baik. Kita akan lihat dia menuju di selekoh yang terakhir. Kita akan nantikan adakah 45.239 berada di atas. Dia kedudukan yang kedua. Dia berjaya setidak-tidaknya berada di atas Farid Shafi dengan 45.292.
Oh, hanya 0.053 saat perbezaan kepada pendahulu setakat ini, iaitu Hafizi Supan. Gerak perlahan dan dapat kita lihat aksi dari Syarul Sazras untuk dia berada di kedudukan yang kedua selepas 3 pelumba. Jadi Shazras dengan 45.292 saat untuk berada di kedudukan yang kedua. Fine margins there between Shazras and Hafizi Supa, but what a job from Hafizi and the Vogue Racing team, managing to stay on top for now. But up next is a rider with quite the presence, the 2025 champion. It is Ahmad Afif Amran, who hasn't had the easiest of weekends. After the regulations changes, it's been a bit of a struggle for CKJ and the likes of Afif Amran. Of course, Afif's teammate Faris Putra has been well on form. For Afif, the 2025 champion, the current record holder for Premier Class wins in the CP, in the Cubprix Championship. It's not had the easiest of weekends, but still, nevertheless, Super Pole is an opportunity. And if anyone knows how to put in a good Super Pole lap, it's this rider right here, the number 50, Afif Amran. Ooh, a bit of a moment there from the front of Afif's bike. But here comes the number 50. The 2025 champion comes around the final turn, gets onto the gas, and the time has begun for Afif's Super Pole lap. What's he going to do? Can he be the first to topple Hafizi Supat off provisional pole position around the first 2 turns, and a bit on the limit there was Afif Amran, but he has managed to keep it nicely on track. Around the long left-hander of turn 3, gets back onto the gas, and now it's the corkscrew turn. Flips the bike in smoothly, transitions to the right, half a second down in sector 1. Afif Amran is not going to be able to topple down Hafizi Supat, so it's not looking like a good Super Pole lap from Afif Amran. Just 1 turn left to go for Afif. What's he going to do? Will he be at least above Faris Shafi? Comes around the final turn, gets on the gas, and across the line. I don't think it's going to be enough. 45.763. He is below Faris Shafi in the Yam team. This is bizarre for the 2025 champion. And as of right now, Hafizi Supat remains on provisional pole. What a job from the Vogue Racing team. This has been the dream start to 2026 for them. There's a nice replay of Afif. The bike looked good, he looked good, but it just wasn't enough this time round. Mengejutkan untuk pusingan pertama, tapi itulah yang perlu mereka rengi untuk cabaran bagi pasukan Yamaha. Jadi Afif di kedudukan yang keempat, 45.763 saat. Hafizi kekal selaku pendahulu. Kini berada di litar jentera 21, Irfan Haikal Amidi. Bersama dengan penaja baru, tapi dia masih kekal bersama dengan pasukan Honda. Namun untuk musim ini, Tab Sports SCK Honda Racing. Untuk Irfan Haikal dikelayakan 45.287 saat. Jadi untuk Super Pole, dia berpeluang dan dia perlu ambil peluang ini untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik untuk permulaan dalam perlombaan nanti. Dan yang pasti dia perlu atasi 45.239 dari pasukan Vogue Racing yang memulakan aksi luar biasa untuk musim ini. Jadi kita akan nantikan dan kita akan saksikan aksi Irfan Haikal Amidi yang akan terus mencabar kedudukan di petak yang pertama. Dia akan bermula untuk menuju di selekoh yang pertama. Dan setakat ini kita lihat 4 pelumba kebiasaan di sektor yang pertama. Mereka dalam kedudukan yang baik, tapi sektor yang kedua itu adalah penentu untuk mereka menempatkan kedudukan dan juga catatan masa yang terbaik. Jadi 45.239 adalah buruan yang akan dilakukan, yang akan dicari oleh Irfan Haikal. Dan kita lihat berapa di sektor yang pertama dengan 22.438 dan kedudukan yang masih berpeluang. Tapi di sektor yang kedua ni, berbaki separuh ini yang penting dia menuju di sektor yang terakhir. Untuk kita lihat kedudukan Irfan Haikal Hamidi. Adakah Hafizi catatan masanya bisa diatasi, namun kedudukannya semakin sukar untuk Irfan Haikal dengan kedudukan yang ketiga. Dan sekaligus dia menolak Faris Hafi
untuk turun di kedudukan yang keempat dengan catatan masa 45.478 saat. Dia di belakang Syarul Shazras. Jadi lega dan juga kekal kedudukan Hafizi Supan selaku pendahulu dengan 45.239. Jadi aksi dari Irfan Haikal yang menempatkan di kedudukan yang ketiga 45.478 saat. Jadi dia berada di kedudukan yang ketiga. Jadi selesai 5 pelumba, berbaki 5 pelumba lagi. Irfan Haikal, close, but Hafizi Supat, he remains on top for the Voj machine. Voj Racing Team really are showing up this weekend. Right now, the worst possible position they'll be in is P6. For now, here is Kasma Daniel in what's close to home for him, in Johor, with his brand new colors that he debuted in round 1 of the Asia Road Racing Championship. Green, after years and years of being in his pink color design. Kasma, the Dragon Boy, looks to make an impact here in round 1 alone. Look at that, he means business. He means business on his warm-up lap itself. Around the second to last turn goes Kasma Daniel for Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Racing. And around the final turn now comes Kasma, the number 27, as he begins his flying lap. What's it going to be? In qualifying, Kasma managed a 45.285. Around turns 1 and 2 goes Kasma. It's looking clean so far. The bike is nicely planted as he goes over the bumps and kinks of the Lita Lumba Tangka. And around into turn 3, the long left-hander goes Kasma Daniel. A bit of bumps. Oh, it's a bit wide. He's a bit wide then. It's a bit of a mistake there for Kasma. Shake of the head. He knows, yeah, he's lost time. Sector 1, he's down by nearly 3/10. He lost time around turn 3 there. That is unfortunate. So, where will Kasma end up? Potentially P4, P3, or right now it's predicted to be P5. This is not the lap for Kasma Daniel. Around the final turn, he gets on the gas early, trying to extract as much power as he can. 45.6, P5 for Kasma Daniel in Johor at Lita Lumba Tangka. Hafizi Supat is still in P1 and provisional pole for the Voj Racing Team. This is Kasma. This is right after that moment that we saw. Gets the bike flipped, and it just wasn't enough to send for Kasma. He lost nearly 3/10 after the first 3 turns alone. So number 27 in the new green hasn't had the dream start to 2026, but it all comes down to the race later on. Okey, selesai Kasma dan kita beralih kepada Haziq Fairuz, Centra 17 dari pasukan Dimesu Honda Yam Racing. Ini adalah mungkin permulaan yang lebih baik untuk Haziq Fairuz selepas kita nantikan kelibatnya semula untuk musim sebelum ini. Kita nampak dia agak tenggelam. Jadi ini adalah permulaan yang nampak bertenaga daripada Haziq selepas 45.218 saat dalam kelayakan. Jadi dia sedang memburu dan juga merebut kedudukan yang terbaik untuk permulaan perlombaan nanti. Pelumba berpengalaman iaitu Haziq Fairuz yang beralih pada pasukan Yam Racing sebelum ini. Jadi dia masih mencari rentak dan mungkin permulaan selepas menempatkan 10 kalangan terpantas ini adalah permulaan yang positif untuk Fairuz bersama dengan pasukan Idemitsu Honda Yam Racing juga untuk memburu dan juga memberikan cabaran dalam kategori utama CP150. Bermula untuk Haziq Fairuz. Kita nak lihat adakah dia mampu mencabar Hafizi Supat 45.239 saat. Di sektor yang pertama adalah sangat penting. Di seleko yang kedua ini menuju seleko ketiga adalah juga penentuan untuk melihat gambaran lebih jelas. Adakah Haziq mampu untuk bersaing menuju di sektor yang kedua nanti. 9 seleko saja di Lita Lumba Tangka ini. Dengan okey, dia bermula dengan cukup baik dengan 22.164 saat di 3 seleko yang pertama. Kini adalah mungkin cabaran atau pencabar terkuat kepada Hafizi Supan untuk merubah kedudukan ini. Haziq Fairuz berpeluang, dia semakin menghampiri untuk tiba di seleko yang terakhir. Jadi kita nak lihat Haziq Fairuz dengan catatan terbaik yang sempat dilakukan untuk dia sampai dengan kedudukan catatan masa. Dia mengambil alih selaku pendahulu dengan kelebihan 0.024 saat dengan 45.215 saat untuk Haziq Fairuz.
permulaan yang begitu baik untuk Haziq Fairuz musim 2026 ini. Kita kembali semula untuk melihat Haziq Fairuz. Mungkin dia adalah pencabar dalam CP 150. Gerak perlahan. Aksi dari Haziq Fairuz. Dia kini adalah terpantas. Wow, 45.215 saat. Who would have thought that in 2026 we will be saying that a Voj is in P2 and the Yam Honda machine in P1 for Superpole currently, provisionally. But up next is a rider with something to prove. The young talented Faris Putra for Petronas Mam Yamaha CKJ Racing. He has been the top Yamaha, and in the top 3 after the combined qualifying times, he was the top Yamaha. Faris Putra, the rookie. This is going to be an interesting one. Haziq Fairuz has just shown that the Voj machine can be toppled off P1. Afizi Supat has shown that the Voj machine is capable of fighting for these top times. But now is a young talent looking to make a name for himself. The future pride of Yamaha on display. And around the last turn goes Faris Putra to begin his flying lap. And here he comes now. Faris into turn 1 and turn 2. It's looking nice and neat so far from Faris as he drops his shoulder down. He's got this different riding style for a Cubprix bike. It's so different from everyone else. But Faris Putra is making it work wonders for him as he goes into turn 3, blips the throttle a little bit. Nice, neat and clean line being taken by Faris Putra. But it's not enough. He's 0.4 down. He is 4/10ths down in Sector 1. This is not going to be enough for a front row. The best Faris can hope for is he can recover for at least the top 5, but I don't think it's going to be even enough then. 4/10ths down in Sector 1 alone. Faris Putra around the final turn for his first ever Super Pole, and he comes across the line. It's not going to be enough at all. It's 45.9. Faris goes 8. I think it's the first Super Pole jitters for Faris Putra, his first experience in Super Pole. Nevertheless, they shouldn't be too disappointed. His pace was good in qualifying. But for now, Faris Putra in Super Pole, unable to put that Yamaha into a strong position. There's a nice slow-mo there, Faris Putra. It was looking a decent lap, but this time round, it wasn't enough for the young talent. But it all comes down to the race later on. 2 more riders left in Super Pole. Semakin mendebarkan dan semakin sengit, itu yang kita boleh jangkakan untuk 2 pelumba terakhir. Kita beralih kepada seorang lagi pelumba muda selepas Faris Putra, tetapi ini ialah Ahmad Darwish Ahmad Sakhir dari pasukan Honda Castrol Power One UZ Racing di pentas 150. Darwish lebih berpengalaman dari Faris dan juga bersama dengan jentera Honda. Kita nampak dia mungkin berpeluang untuk mencabar pelumba-pelumba senior untuk musim ini. Darwish bermula dengan cukup baik dalam kelayakan. 45.013 saat. Kedua terpantas sebenarnya. Jadi kita nak lihat sejauh mana ketenangan Darwish untuk dia mengharungi 9 selekoh untuk mencari catatan masa terpantas. Adakah dia berpeluang dan juga mampu untuk atasi 45.215 saat yang telah pun dicatatkan oleh Haziq Fairuz. Afizi Supat juga bermula dengan cukup baik, 45.239. Dan kini tumpuan kita kepada Darwish yang baru saja bermula untuk dia tiba ke selekoh yang pertama. Dia tenang saja, tidak ada masalah kebiasaan di selekoh pertama. Okey, untuk Darwish, 2 selekoh selepas ini dah sangat penting, di selekoh 2 dan juga selekoh 3 untuk melepasi di sektor yang pertama nanti. Untuk kita lihat gambaran awal persaingan Darwish Sakhir untuk memberikan cabaran. Okey, dia dalam kedudukan yang kedua untuk sektor yang pertama, tapi di sini berbaki beberapa selekoh saya kira penting untuk Darwish untuk memburu kedudukan yang lebih baik. 45.215 itu dah menanda aras untuk dilepasi oleh Darwish. Dia dalam kondisi yang mampu untuk memberikan saingan kepada Haziq Fairuz. Dia semakin hampir untuk tiba. Kita lihat Darwish dengan catatan masa yang dilakukan, dia naik dengan lebih baik, dengan lebih pantas. 45.131 saat kini yang baru saja dicatatkan oleh Ahmad Darwish Sakhir.
Dia lebih pantas dengan 0.084 saat mengatasi catatan masa Haziq Fairuz. Walaupun kedudukan ini sedikit mendebarkan, tetapi secara keseluruhannya dia tenang untuk memberikan tumpuan dan tiba dengan catatan terpantas 45.131 dari Darwish. What a showing from the Hondas in the opening round. These regulations have really changed, shaken things up, because right now we have a Voj in third, a Honda from Yam in second, a Honda from the Castro Power 1 Uzi racing team in provisional pole. And now it is the other rider from the Honda outfit, Azra Kimanwa, who's been at the top of his game this weekend so far. 44.6 in the warm-up. That is the fastest time in this new generation of the regulations. Azrai will be going into this full of confidence, full of fury, and he will look to finally put in his strongest campaign that we've seen in a while. 8 rounds in 2026, and it begins here at Lita Lumbatangka for the first round. Azrai around the last turn to begin his flying lap. What can Azrai do? Will he be provisional pole? Will he snatch it away from Ahmad Darwish into turn 2? Azrai, oh, the rear tire kicking out there. Azrai trying to get on the throttle as early as he can, but will that have taken some time away from him? Into turn 3 goes Azrai Hakim Anwar for the Castro Power 1 UZ Racing Team. Into the corkscrew he goes. Ooh, it's going to be close. It's going to be really close, but the strongest point for Darwish was the second sector. Will Azrai replicate the same? For now, he's provisional second. Will he take pole position away from his teammate? Into the last turn goes Azrai Hakim Anwar for the first time in Super Bowl in 2026. Across the line goes Azrai, 44.860 in Super Bowl. The only rider below a 45-second timing. And it is Azrai Hakim Anwar and the Honda Castro Power 1 UZ Racing Team. What a lap from Azrai. It wasn't the best first sector from the Super Bowl session, but that second sector, that is where Azrai made all that time back. And what a start to the 2026 campaign this has been for the number 20 and the UZ Racing Team. This is going to be an interesting one as we go into the race. Pearl Voj Racing Team dropping out of the top 3, dropping out of the front row, but nevertheless, what a showing this has been from all manufacturers. Azrai Hakim Anwar first and fastest, the only rider in the 44 timing, 44.860. Darwish Ahmad Sahir, his teammate, in second with a 45.1. Haziq Fairuz for Honda Yam Racing in third place with a 45.215. Afizi Supat for the Voj Racing Team in P4. They will start from the second row. Sharo Shazras for Honda Castro Power 1 UZ Racing Team in 5th. Irfan Haikal in 6th. Farid Shafi, Farid Sesli in 7th. Kasma Daniel down in 8th. Couldn't find a faster lap this time round. Ahmad Afif Rahman, 2025 champion as well. He's down in 9th. Faris Putra, the fastest Yamaha yesterday, could not find a strong time in his first Super Bowl showing. He's down in 10th with a 45.9. But it all comes down to the race later on. We're going to head to a recap after this, and we will have a chat with poleman for round 1 at Lita Lumbatangka, Azrai Kimanwa and Azlan Mubin. Baik Azrai, Tanah, pagi tadi pun anda dah katakan ini gambaran awal anda memberikan saingan sengit dan anda buktikan sekali lagi dengan terpantas. Tahniah terlebih dahulu Azrai. Mungkin anda boleh kongsikan, kita nampak Darwish pantas, anda atasi catatan masa itu. Saya happy dengan tim saya, teammate pun ada berada dalam second row and front row saya rasa. And ya, ni semuanya untuk tim, untuk anda semua.
So kita cuba yang terbaik untuk race lagi. Jangkaan perlumbaan? Saya rasa perlumbaan kali ni kalau tengok jangan compare lap time saya, compare yang nombor 2 dan seterusnya, semuanya rapat. Saya menjangkakan akan ada persaingan yang sengit lah untuk position yang untuk podium. So anyway, saya just sebab saya ada pace, so saya just fokus untuk diri saya, and untuk tim saya, untuk teammate saya harapkan mereka boleh buat yang terbaik lah. Baik, Gula Azroy. Jadi koleksi pertama untuk Superpole. Untuk melengkapkan sesi ini, saya menjemput Encik Muhammad Kamarul Zaman Zainal yang mewakili RK South Asia. First time dapat. Tahniah kepada Azroy. First time. Tak pernah dapat.